کے ذریعے بھی اور اشتہارات کے ذریعے بھی کہ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث چوک والی میں سیرت شاف معاشر کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، واضح شیریں بیان حضرت مولانا نعیم الرحمان شیخوپوری صاحب، محبوب عوام قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ کارروائی کا آغاز جلسے کی ہونے والا ہے۔ اہلاً و سہلاً قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف فرما ہیں، وہ سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ آج میں مائک قاری محمود الحسن ساکی صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اپنی کارروائی کا آغاز فرمائیں۔ بعد والے کی پھر نا تلاوت بعد اوپر والا پھر بند کر دیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح احباب نے اعلانات دے ذریعے اور اشتہارات دے ذریعے سماعت فرما لے، مرکزی جامع مسجد چوک والی جدے اندر عظیم و شان سیرت شاف محشر کانفرنس دا انتظام اہتمام کیتا گیا، جدے اندر علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے، تو احباب جو اعلان سماعت فرما رہے نے مرکزی جامع مسجد چوک والی دے اندر تشریف لے آن اور اپنے دلانوں قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرمان۔ کانفرنس دا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید تو کرنے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید واسطے میں دعوت دینا محترم جناب قاری حسنین معاویہ صاحب تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمان گے۔ دل جمی نال اطمینان نال اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ محترم جناب حسنین معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. तेरे नाम तो शुरू की थी गल मौला तेरे नाम तो शुरू की थी ये गल मौला तेरे हथ विच लज्जा सारियां ने तेरे आसरे ते तेरी सौ रब्बा बिना परा उडारियां मारियां ने ते बिना जाग दे दुध नहीं जम सकिया लोकां कीतियां कोशिशां सारियां ने ते मौला जिन्ना तेरा दर छड़ दिता उन्हां जित्तियां बाजियां हारियां ने माई आमिना दा जुलाले सारी दुनिया चो बेमिसाले जड़े जड़े मानदे ने उच्ची को सुभान अल्लाह। माई आमिना दा जुलाले सारी दुनिया चो बेमिसाले गल मुकद्दरां दी की सुनावा ओ गल मुकद्दरां दी की सुनावा आखे हलीमा मैं वारी जावा सोना मुखड़ा ते सोनी चाले सारी दुनिया चो बेमिसाले माई आमिना दा जुलाले सारी दुनिया चो बेमिसाले सिद्दीक़ उमर दी क्या बातें सिद्दीक़ उमर दी क्या बातें मिलिया जिन्हानू सोने दा साथे लेटे अज भी सोने दे नाले सारी दुनिया चो बेमिसाले माई आमिना
دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جنہ جنہ دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا زلفاں سونی نے اچھی کو سبحان اللہ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چان اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں تے اگلا جملہ سن کے تڑپ جائے گے کدی مولا چا کرم کماوے کدی مولا چا کرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے جڑے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب دے اندر زیارت کرنا چاہتے ہیں اچھی کہو سبحان اللہ نانا انج نہ کرو پہلی باری میرے واسطے خوشی دی بات ہے استاد محترم حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دی موجودگی دے نعت پڑھ رہے ہیں ذرا انہوں نے پتہ لگ گیا کہ میرا شاگرد نعت پڑھ رہا ہے تو لوگ بول رہے ہیں پھر کہو سبحان اللہ کدی مولا چا کرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں بکھیاں مدنی دی تصویر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جیڑا او دے مکھڑے نو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا جیڑا او دے مکھڑے نو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا کیا باتاں نے ساڈے مدری منیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر نرالا نالے طیبہ اکھیاں دا تارا جڑے جڑے مدینہ جانے کہندے نے اچھی ہو سبحان اللہ او دا مکہ شہر نرالا نالے طیبہ اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا میں اس دی نعت سناواں میں اس دی نعت سناواں او دے قدماں وچ رل جاواں کیا باتاں نے شیمد ویر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا جس دیا انگلاں چان اسمانی چیر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا السلام علیکم ماشاءاللہ
یا الہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے سن محترم جناب حسنین معاویہ صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوبصورت انداز نال تساں احباب دے گوش گزار فرما رہے سن۔ اللہ پاک اس جوان دی جوانی اندر برکت فرمائے، دین دا خادم اور نوکر بنائے۔ ذرا بیداری اور محبت نال تشریف رکھو، بات اگر سمجھ اندر آئے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی سن کے درود پاک اپنی حاضری نو یقینی بناؤ، اللہ تہاڈی تشریف آوری نو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ دیر تک یہ سلسلہ اللہ دے فضل و احسان نال جاری رہے گا۔